दुनिया ने तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान सच बोल रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान सच बोल रहा था। 38वीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान गुज़िश्ता कई बरसों से जिस खतरे की निशानदही कर रहा था, अब अक़वाम मुत्तहिदा की एक अहम रिपोर्ट ने भी उसी खतरे की तरफ इशारा कर दिया है। क्या अफ़गानिस्तान की सरजमीन एक बार फिर ऐसे दहशतगर्द नेटवर्क्स के लिए महफूज पनागाहें बनती जा रही हैं जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की मनसूबाबंदी, तरबियत और मुआवनत की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या काबुल अब ये कह सकता है कि उसे टीटीपी के ठिकानों, क़यादत और सरगर्मियों का इल्म ही नहीं? क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल यानी यूएनएससी की 38वीं मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में ऐसे नताइज सामने आए हैं जो पाकिस्तान के इन खदशात को मज़ीद तक़वियत देते हैं। पाकिस्तान मुसलसल ये कहता है कि अफ़गानिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी, मुआवनत और उसका तसलसल अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद महफूज पनागाहों से किया जा रहा है। और अब जो मालूमात सामने आई है उनमें सबसे अहम बात अफ़गानिस्तान से होने वाली टीटीपी की कार्रवाइयाँ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाक अफ़गान कशीदगी में इजाफे का ताल्लुक अफ़गानिस्तान में होने वाली टीटीपी हमलों से है। सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट में तालिबान की अबूरी हुकूमत के बाज़ अनासिर की जानिब से टीटीपी को हिमायत फराहम किए जाने का भी जिक्र किया गया। यहाँ एक इंतहाई अहम सवाल पैदा होता है, अगर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है, अगर उसकी क़यादत और जंगजू अफगानिस्तान में मौजूद हैं और अगर अफगान तालिबान के बाज़ अनासिर की जानिब से उन्हें हिमायत फराहम किए जाने का जिक्र भी रिपोर्ट में मौजूद है, तो फिर काबुल ये मौक़िफ़ कैसे इख्तियार कर सकता है कि वो इस पूरे मामले से बेखबर है? और यही वो मकाम है जहां मामला मजीद संगीन हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान हुकाम ने मुबैना तौर पर तकरीबन 2000 टीटीपी जंगजुओं और उनके खानदानों को पाकिस्तानी सरहद से दूर मुंतकिल किया। अब जरा इस नुक्ते को गौर से देखें, अगर टीटीपी के ये जंगजू और उनके खानदान अफगानिस्तान में मौजूद थे, अगर उनकी मौजूदगी का इल्म अफगान हुकाम को था और फिर उन्हें पाकिस्तानी सरहद से दूर मुंतकिल किया गया, तो इसका मतलब यही बनता है कि अफगान हुकाम टीटीपी की मौजूदगी और उसके ढांचे तक रसाई उनको हासिल है। सिर्फ यही नहीं बल्कि हिबतुल्लाह अखुंज़ादा ने टीटीपी क़यादत को खबरदार भी किया कि पाकिस्तान के खिलाफ हमले रोके जाएं, बसूरत दीगर तालिबान की हमायत से महरूम होने का खतरा है। यानी यहाँ एक और अहम हकीकत सामने आती है, अगर टीटीपी तक रसाई नहीं थी, अगर उस पर कोई असर व रसूख नहीं था, तो फिर उसे हमले रोकने की हिदायत कैसे दी गई? यह सूरत हाल जाहिर करती है कि अफगान हुकाम को टीटीपी तक रसाई भी हासिल है और उस पर असर व रसूख भी। और अब मामला सिर्फ टीटीपी तक महदूद नहीं रहा, दहशतगर्दी का यह नेटवर्क टीटीपी से कहीं बड़ा दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ISIL के का तरबियती इंफ्रास्ट्रक्चर पाक अफगान सरहदी इलाके में फैल चुका है, जबकि पाकिस्तान के अंदर उसकी कार्रवाइयों में भी इजाफा हुआ है। यानी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद नेटवर्क सिर्फ एक तंजीम तक महदूद नहीं, बल्कि मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान राब्तों, तरबियत और सहूलतकारी के इम्कानात भी सामने आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में एक और इंतहाई अहम नुक्ता रिपोर्ट का हिस्सा बना। BLA के रवाबित भी आलमी रिपोर्टिंग का हिस्सा बन गए। एक रुकन मुल्क ने ISIL के और BLA के दरमियान मुश्तरका लॉजिस्टिक और सहूलतकारी के नेटवर्क्स की निशानदही की है। अब यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन सा ग्रोह कहाँ पर मौजूद है, असल सवाल ये है कि क्या मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें एक दूसरे के साथ राब्ते में है, क्या एक दूसरे को सहूलत फराहम कर रही है, और क्या अफगानिस्तान की सरजमीन इन नेटवर्क्स के लिए ऐसा माहौल फराहम कर रही है जहां ये तंजीमें दोबारा मुनज़्ज़म हो सके? रिपोर्ट में इससे भी कहीं ज्यादा तशवीशनाक इंकशाफात सामने आते हैं। रिपोर्ट में शामिल एक रुकन मुल्क की इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक BLA के जंगजुओं ने अफगानिस्तान के अंदर अल-कायदा के जंगजुओं के साथ टीटीपी के जंगजुओं की मौजूदगी में तरबियत हासिल की। यह दावा अगर इसी रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो इंतहाई अहम है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि मुख्तलिफ अस्करियत पसंद तंजीमों के अनासिर सिर्फ एक ही खित्ते में मौजूद नहीं, बल्कि उनके दरमियान तरबियत और राब्ते के इम्कानात भी रिपोर्ट का हिस्सा बन चुके हैं। और यही वो खतरा है जिसकी तरफ पाकिस्तान मुसलसल तवज्जो दिलाता रहा है। लेकिन मामला यहां भी खत्म नहीं होता, टीटीपी खुद भी असर नौ मुनज़्ज़म और तौसी पजीर है। रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी ने नए इलाकाई डिवीजन्स कायम किए हैं जो बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित के इलाकों का अहाता करती हैं, और उसके साथ एक यूनिट भी कायम किया गया है जिसे टीटीपी एयर फोर्स का नाम दिया गया है। अब सोचिए, और सोचने की बात नाज़रीन यहाँ पर यह है कि एक दहशतगर्द तंजीम अगर अपने ढांचे को वसी कर रही है, नए इलाकाई यूनिट्स कायम कर रही है और अपनी सलाहियतों को मुख्तलिफ शोबों तक फैला रही है, तो इसका मकसद सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रहना हो सकता, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए एक बराह रास्त सिक्योरिटी चैलेंज बन सकता है। और इसी रिपोर्ट में अल-कायदा की हिमायत के हवाले से भी एक अहम पेशरफ्त नाज़रीन सामने आई है। 28 अप्रैल को अल-कायदा के अल-शहाब मीडिया फाउंडेशन ने पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी की कार्रवाइयों की हिमायत की।
یہ معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے افغانستان کے اندر مختلف دہشت گرد تنظیموں کے درمیان بڑھتے ہوئے اشتراک اور باہمی تعاون کے خدشات کو مزید تقویت ملتی ہے۔ یعنی ایک طرف ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف سرگرم ہے، دوسری طرف القاعدہ کے عناصر موجود ہیں، ISIL کا تربیتی انفراسٹرکچر بھی رپورٹ میں زیر بحث ہے، BLA کے روابط بھی سامنے آ رہے ہیں، اور ان تنظیموں کے درمیان ممکنہ تربیت، سہولت کاری اور رابطوں کی اطلاعات بھی موجود ہیں۔ یہ صورتحال پاکستان کے لیے یقیناً ایک انتہائی سنجیدہ سیکیورٹی چیلنج ہے، اور یہاں AQIS یعنی القاعدہ بر صغیر کا کردار بھی سامنے آتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق AQIS نے اتحاد المجاہدین پاکستان یعنی IMP کی بنیادی قوت کے طور پر کردار ادا کیا، جس پر پاکستان کے اندر ہونے والے مہلک حملوں میں ملوث ہونے کے الزامات ہیں۔ تو اگر ان تمام نکات کو ایک ساتھ رکھا جائے تو تصویر کافی واضح ہوتی ہے۔ ISIL کے AQIS، TTP، BLA اور مختلف دیگر عسکریت پسند نیٹ ورکس، یہ تمام نام ایک ایسے سیکیورٹی ماحول کی نشاندہی کرتے ہیں جس میں پاکستان کو اپنی سرحد کے اس پار موجود دہشت گرد نیٹ ورک سے مسلسل خطرات کا سامنا ہے، اور یہی وہ خطرہ ہے جس سے پاکستان بارہا اگین اینڈ اگین دنیا کو آگاہ کرتا رہا ہے۔ پاکستان کا موقف مسلسل یہی رہا ہے کہ افغانستان کو ایسی محفوظ پناہ گاہ نہیں بننا چاہیے جہاں دہشت گرد تنظیمیں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی کریں، تربیت حاصل کریں، دوبارہ منظم ہو اور پھر پاکستان کے اندر حملے کریں۔ اور اب UNSC کی 38ویں مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ میں سامنے آنے والے نتائج نے اس بحث کو مزید اہم بنا دیا ہے، کیونکہ اب یہ معاملہ صرف پاکستان کے بیانات تک محدود نہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ میں مختلف ذرائع معلومات اور انٹیلیجنس جائزوں کی بنیاد پر ایسے خدشات اور مشاہدات شامل کیے گئے ہیں جو اس پورے معاملے کو عالمی سطح پر مزید اہم بنا دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا سوال اب کابل سے بنتا ہے، اس ڈی فیکٹو گورنمنٹ سے بنتا ہے۔ اگر افغان سرزمین پر TTP موجود ہے، اگر اس کے جنگجوؤں اور خاندانوں کی منتقلی کا معاملہ سامنے آتا ہے، اگر TTP قیادت کو براہ راست حملے روکنے کی ہدایات دی جاتی ہیں، اگر BLA اور دیگر گروہوں کے روابط رپورٹ ہوتے ہیں، اور اگر مختلف تنظیموں کے درمیان تربیت اور سہولت کاری کے شواہد رپورٹ کا حصہ بنتے ہیں، تو پھر افغان طالبان حکام پاکستان کے ان خدشات کو محض بیان بازی قرار دے کر کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ پاکستان کا بنیادی مطالبہ انتہائی واضح ہے۔ افغان سرزمین کو کسی بھی صورت دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ یا پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے لانچ پیڈ بننے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ اگر افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں دوبارہ منظم ہوتی رہی، اگر انہیں تربیت کے مواقع ملتے رہے اور اگر انہیں سہولت کاری حاصل ہوتی رہی، اگر مختلف تنظیموں کے درمیان رابطے بڑھتے رہے، تو اس کا سب سے پہلا اور براہ راست اثر پاکستان کی سلامتی پر پڑے گا، اور یہی وہ خطرہ ہے جس کے بارے میں پاکستان مسلسل دنیا کو خبردار کرتا رہا ہے۔ اب سوال صرف یہ نہیں کہ پاکستان کیا کہتا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ عالمی برادری خصوصاً افغانستان کے حکام اس رپورٹ میں سامنے آنے والے ان نکات کا کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ دہشت گردی صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں۔ جب ایک خطہ دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ ماحول بن جاتا ہے تو اس کے اثرات سرحدوں تک محدود نہیں رہتے، اور آج پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے۔ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنا صرف پاکستان کی نہیں بلکہ پورے خطے کے امن اور سلامتی کی ضرورت ہے۔ 38ویں UNSC کی رپورٹ نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں بے نقاب ہو چکی ہیں۔ اب گیند کابل کے کورٹ میں ہے کہ افغانستان ان خدشات کا جواب دے گا یا پھر دہشت گرد نیٹ ورکس کو افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف سرگرم رہنے کا موقع ملتا رہے گا۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ایک بات واضح ہے، افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا لانچ پیڈ کبھی نہیں بننے دیا جائے گا۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔